प्रश्न करछन्ति नेमि महाराज क्या पाखरे अंतरिक्ष पाखे अंतरिक्ष उत्तर देवे। प्रश्नटा कौन थी? प्रश्न कौन थिला? स्लो कर कौन प्रश्न थिला? माया क्या कहुए? मायार स्वरूप कौन? मायार कार्य कौन? मायार निवृत्त किंतु नारायण स्वरूप कौन? नारायण कार्य चार्टा प्रश्न कर मन रखुन कि और कहते आपण मान मुखर हरिकथा श्रवण कर तृप्तिबोध हो पारनी महाराज। पूर्व शुणिले कौन कविजी कहते, हविजी भी कहते आत्यंतिक क्षम कथा, भागवत धर्म कथा बा महाभागवत लक्षण कथा एसବୁ शुणिला पर मध्य नेमि महाराज तृप्ति होनी, पिपासा निवृत्ति होनी। से धन्यतार सहित कहते महाराज इस संसार मरणशील जगतर जीव मु भगवत कथामृत ही श्रवण करवाटा ही इस संसार तापर एकमात्र उपशम मार्ग ये। तेणु संसार तापर तप्त होइबार भावी आक्रमण रु परित्राण लाभ पाई मायार स्वरूप जानिया पे इच्छा कर संसार जो ताप से उद्धार होगापी मायार स्वरूप कथा आप कहतु। ये मो मन में व्यग्रता अच्छी सुजाणिया माया क्या कया। मायार स्वरूप उपलब्धि निमित्त माया को उपलब्धि करिया दरकार। मायार स्वरूप को किमती उपलब्धि करे तार उपाय कहतु। श्री अंतरिक्षवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज सोमत्रात्म प्रसीदये ससर्जो चावचन्नाद्य सोमात्रात्म प्रसिद्ध एतिर्भूतानि भूतात्म महाभूतैर्महाभुज ससर्ज उच्चवचानि आद्य सोमात्रा आत्म प्रसिद्ध है। अंतरिक्षवाच ये तृतीय नवजोगेन्द्र तृतीय पुरुष ये कहले माया स्वरूप भो निरूपण संभवात सृष्ट्यादि कार्यात्कारेण निरपयितुं माह। कहले सृष्टि आदि कार्य द्वारेण निरूपयितुं माह। सृष्टि आदि कार्य द्वारा आपको निरूपण करा जीवो कौन मायार स्वरूप कथा। ए भीति कहले हे महाभुज अद्य पुरुष भूतात्मा जया शक्त्या भूतानामात्मा कारणभूत सन सोमात्म प्रसिद्ध संसभूतानां जीवानां मात्र प्रसिद्ध है विषय भोगाय आत्म प्रसिद्ध है मुख्य चेत्यर्थ
ये भी ससृष्टि महाभूत उच्चावचानी भूतानि। से अंतरिक कहते हे महाभाव आदि पुरुष जो शक्ति द्वारा भूत समूहर कारण होई स्वांशभूत जीव समूह को विषय भोग मुक्तिर पाई यही महाभूत सकल द्वारा नेवदि शरीर बा देवादि शरीर सृष्टि करछंती उक्त शक्ति भगवान माया बोली जाने ताकू कहला माया। माया क्या कहला भगवान को शक्ति कह जाए। भगवान को शक्ति को माया कह जाए। कुछ शक्ति से जो शक्ति द्वारा भूत समूहर कारण होई जेते सब प्राणी भूत मान जेते सब भूत अच्छंती सब पंचमहाभूत बा जीव स्वांशभूत जीव समूह ये जीव मान होचंती भगवानकर अंश। विषय भोग मुक्तिर पाई यही महाभूत सकल द्वारा देवादि शरीर सृष्टि करछंती विषय भोग करिया पाई और मुक्ति पाया पाई देवादि शरीर शरीर से सृष्टि कर। देव आदि मान देव मनुष्य तिर्यक पशुजनी सबकि सृष्टि करछंती भगवान जो शक्ति द्वारा से शक्ति की कहा जाउछि भगवान कर माया। तथ मायार अधिपति भगवान मम माया कहले मम माया तांकरी माया से जो शक्ति द्वारा भगवान जीवात्मा होची भगवान का अंश। आपको गोटे शरीर दिगला क्या देवता क्या पशु क्या मनुष्य क्या पुरुष क्या स्त्री क्या पक्षी क्या तिर्यक जो जहाँ भी ये समस्त शरीर सृष्टि कराई किसी मुक्ति पाइबा भोग करने कहले पूरा विषय भोग और मुक्तिर पाई ये महाभूत सकल द्वारा महाभूत जिते पंच महाभूत अच्छी कीर्ति आप मरुत व्योम इस पंच प्रकार जल आकाश पानी पवन अग्नि जिते पंच महाभूत शरीर तैयारी भूत सकल द्वारा शरीर से सृष्टि कराई से शक्ति कहला माया। जो माने खाली भोगायतन रही भोग कर दुख पाँच जो माने संसार भितर मुक्ति पाइबा चेष्टा करते भक्त ही होती आठ उद्धार अर्थ माया क्या कहला भगवान को शक्ति की माया कहगला। को शक्ति जो शक्ति द्वारा जगत को सी तैयारी करछंती जो शक्ति द्वारा से तांकरी अंश जीवात्मा को शरीर देइछंती पंच महाभूत द्वारा जार कारण तार फल होची किए भोग करछि किए मुक्ति पाउछि संसार में ये तो जीव गोटे बद्ध जीव गोटे मुक्त जीव दी प्रकार जीव अच्छा। बद्ध जीव मैंने सब बंधन भितर था सब भोग करती विभिन्न प्रकार जोनि भितर भ्रमण करती से भर से मुक्त से जो मैंने भोग वासना वंचित हो जाती दूरे जाती कल भगवान भोग्य हो जाती निजे भोक्ता हमें जो मैंने भोक्ता भाव धारण कर संसार कष्ट पाँच निज को भोक्ता भावुं भोक्ता अर्थ मु भोग करी निज सुख जो सब कर कष्ट पाँच कि जो भोग्य ही अच्छे तार तो भगवान भोग्य आउ कार्य नहीं निज को भगवान पर समर्पित करदे भोग्य भगवान है परम भोक्ता भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वलोके कुमहेश से परम भोक्ता भगवान पाखरे निज को समर्पित करद तार आमर साधन आमर भजन आमर श्रद्धा आमर प्रीति आमर अनुराग को से आस्वादन करिए ठाकुर जी ग्रहण करिए भोग्या जदि हो बंची जावा ता तो उद्धार हो भोक्ता जदि हवा कष्ट पाया संसार इतने जो मैंने भोक्ता होचंती से माने जगत रे भोगी से माने बद्ध जीव किंतु जो माने भोग्य होचंती भगवान कर निज को भोक्ता भावना जहाँकि सब संग्रह कर ठाकुर जी को प्रसन्नता पाए एपरि शरीरटा मध्य सुरक्षा कर भगवान को सेवा नियुक्त करने प्रत्येक आहार विहार खाद्य पानीय प्रत्येक क्रिया ही भगवान का प्रसन्नता प्रीत्यार्थे से को कहला मुक्त दी प्रकार जीव गोटे मुक्त जीव गोटे
ବଦ୍ଧଜୀବ। ଏ ଭାଇ ମଶା ଯାକ ମୋତେ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଧୂପୁଡ଼ି ଆଣ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଦୁଇଟା ମାର୍ଗ ଯିଏ ଏଥିରୁ ଆସିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜୀବର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ତଟସ୍ଥ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବଦ୍ଧ ହେବ କିଏ ମୁକ୍ତ ହେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। କିଏ ବଜାର ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଘରୁ ଲୋକଟା ବାହାରିଲା, ତା ଇଚ୍ଛା ନା ଯେ ମାର୍କେଟ ଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେଇଟା। ତାକୁ କିଏ ପଠାଏନି। କିଏ ବଜାର ଗଲା ବଜାରୀ ହେବ, କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ଭକ୍ତ ହେବ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଣେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ମଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଲଗା କଥା। ସେ ନିଜ ବୀଜକୁ ଜୀବର ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଜୀବକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଟିକେ ଦେଲେ। ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବଦ୍ଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ହରିଶରଣ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଜୀବ ତ ଏଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ନା, ନିଜକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେ ମିଳିଛି, ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ବିବେକ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପରାୟଣ ହେଇ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରି ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି କିଏ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଇସା ଦେବେ, ସେ କଦଳୀ ଖାଇପାରେ, ଯାଇକି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇପାରେ। ବାପାର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ପଇସାର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେ ତାକୁ ଭୋଗ କଲା ତା'ର ଦୋଷ। ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କ'ଣ କରି ସିଏ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଜୀ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଥକୁ ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ବି କୁହେ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ହତଭାଗ ପୋଡ଼ା ମାନେନି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବାଧ ସନ୍ତାନ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଆର୍ଷବାକ୍ୟ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଯିଏ ନ ମାନିବ ସେ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହିଁ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଆସେନି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବେକଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଧୂଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇଯାଇଛି, ଜଗତର ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ବିବେକଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ସତ୍ ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମର ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ମରିଗଲା ପରେ ଆଉଥରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛେ, ଆମର ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗଲା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଆସିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆକୁ କୁହାଗଲା ମାୟା। ବୁଝିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏଇଟା। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ମାୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ଶରୀର ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନ୍ତରିକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆଦ୍ୟ ପୁରୁଷ ହୋଇତେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ଆଦି ପୁରୁଷ। ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ଈଶ୍ୱର ପରମକୃଷ୍ଟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦି ଆଦି କାରଣ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ କୁହାଗଲା। ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ କୁହାଗଲା। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ହିଁ ମୂଳ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱୟଂ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଦି ପୁରୁଷ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ପରାୟଣ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାନନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ସ୍ୱତ ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ଗ୍ରହ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଟି ହେଇଗଲା, 9 ଭାଗ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ବୁଲିଲା ଚାରିପଟେ, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର କପଳ କଳ୍ପିତ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମକୁ ଶିଖାଯାଇଛି। ଆମେ ବି ପଢ଼ୁଛେ, ପିଲାବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ବେଳେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଏ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଅବଶ୍ୟ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚୀନର ୱାନ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କରୋନା ବି ଗୋଟେ ଜୀବ ନା, ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍। ସେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍।
ତାକୁ ମଣିଷ ମେନ୍ ମେଡ୍ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରେନି। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ଯାହା ବ୍ରେନ୍ରୁ ସେ ବାହାରିଲା ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କରୁଣା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯଦି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ଗୋଟେ କି ଅଧିକ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ଏମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ଜୀବ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂସାର ରୂପ ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିରୂପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣୋତ୍ତର ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଠାକୁରଜୀ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର କାହିଁ ଏଥିରେ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି? ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଦ୍ୱାରା। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି, ରଜଗୁଣରେ ପାଳନ ବା ଯାହା ବି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରେ ପାଳନ, ତମ ଗୁଣରେ ସଂହାର କୁହାଗଲା। ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିରୂପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣତ୍ୱ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଏ ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ରଜଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ପାଳନ କଲେ, ଶଙ୍କରଜୀ ତମଗୁଣ ସଂହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଗୁଣ ସମୂହ ନିରୂପିତ ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୁଣମୟୀ ମାୟା ନିରୂପିତ ହୋଇଯାଏ। କୁହାଗଲା ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିରୂପଣ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଯିବ। ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ତିନିଟା ସୃଷ୍ଟିର ଏ ଆକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ଏଥିରୁ ବୁଝାଯିବ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇଛି। ଯଦି ତିନି ଗୁଣକୁ ନିରୂପଣ କରାଗଲା, ଗୁଣ ସମୟ ନିରୂପିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୁଣମୟୀ ମାୟା ନିରୂପିତ, ତାପରେ ମାୟାକୁ ଜାଣିହେବ। ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି, ତିଆରି ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାୟାର ଶକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୁଣମୟୀ ସୀମା ନିରୂପିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂତ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଦେବ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଜୀ ଜଗତରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂତ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପକ୍ଷୀ, କାହାକୁ ନର ବାନର କିନ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବଗଣର ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଜ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଦ୍ଧି, ତାହା ଲାଭ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଦ୍ଧି, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଜୀବାତ୍ମା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଶରୀର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଗବାନ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା, କିଏ ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେବ, ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ଆଉ କିଏ ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ, ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଜର ଉତ୍ସ କେଉଁଠି, କିଏ ପଠେଇଲା ତାକୁ, କାହିଁକି ଆସିଲା, ସେ କେଉଁଠି ଯିବ, ତାକୁ କିଏ ଘୁରଉଛି, ଏସବୁ ସେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜଣେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହଠାତ୍ ଆସେନି। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ ପ୍ରାମାଣିକ ପଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର, କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଜୀବର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଶିଖାଯାଏନି ଭୋଗ କରେ ବୋଲି।
କ୍ଷୁଧା ହେଲେ କାହାକୁ ଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ସେ ଖାଇବ, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖାଇବ। ବୟସ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ମିଳନ ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ଶିଖାଯାଏନି ବିଷୟରେ, ଇଏ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। ଏପରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପିପିଲିକା କୃମି ବିଷ୍ଠାର କୀଟ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଂଶଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ସେଇ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନଟା ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନଟା ସବୁବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର। ଆମେ ବାହାରଟା ଦେଖୁଛେ ନା, ବାହାରଟା ଦେଖୁଛେ। ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କଣା କି କୁଜା କି କେମ୍ପା କି ଛୋଟା ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି? ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଉଟଲୁକ୍ କୁହାଗଲା ପ୍ରାୟ ଜୀବର। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଚିନ୍ତନଟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ସେ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ। ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ନିଖିଳ ଭୂତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାକୁ କହିଲା ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ପରେ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ବିଚାର ରହିବନି, କିଛି ରହିବନି। ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। ବାସ୍ତବ ବିଜ୍ଞାନ ଇଏ, ଅରିଜିନାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଏ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ନା। ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜ୍ଞାନଟା ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗବେଷଣାଟା। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଇଏ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତ ଭିତରେ, ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ। ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣାରତ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚତୁର କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ମଶା ଯାକ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ଗବେଷଣାର ଖାଲି ଜଡ଼ ଶରୀର ପାଇଁ। ବେଦସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜନଗଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସମୂହକୁ ଏହି ଜଗତରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ପରଲୋକ ଗମନ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବେଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣାନ ଜନାନାମ ସୃଜତ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ରାତାଞ୍ଚ ଭବର୍ତ୍ତଞ୍ଚ ଆତ୍ମନ ଅଳ୍ପନାୟ ଚବା। କ'ଣ କଲେ? କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଜନଗଣଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସମୂହକୁ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନା। ବୁଦ୍ଧି ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଷୟକୁ ଭୋଗ ପରଲୋକ ଗମନ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବେଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶରୀରଟା ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପଞ୍ଚମହତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି। କାହିଁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ଏସବୁ ପଞ୍ଚମହତ ଟିକେ ଦେଇ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣିଷଟି ତିଆରି କର ଜୀବଟି କରିପାରିବ?
शास्त्र कहते पंचमहाभूत शरीरटा तैयारी भगवान ही कर एथिरे कौन बुद्धि देइचंती इंद्रिय गुड़ी को तैयारी करछंती मन गुटी देइचंती प्राण देइचंती किंतु मन बुद्धि प्राण इंद्रिय एथि देइचंती विषय को भोग करिया पई जगत रे परलोक गमन करिया पई आत्मार मुक्ति पई आ भक्ति लाभ पई चारटा मार्ग जदि किए कह जदि वेद रे कहला ताला हम विषय कहीं भोग करियानी ठीक अच्छे विषय भोग कले तार परिणाम कौन हो बंधन रे पड़े बारंबार जगत को आस मुक्ति तार एते मुक्तिर को पर रखागला विषय को भोग कर केते जो माने निम्न स्तर बद्ध जीव संपूर्ण बद्ध जीव से माने खाली विषय को भोग करते पशु जीवन जा प्राणी से जानती आत्मा कौन परमात्मा कौन परलोक कौन धर्म कौन किसी जानते से माने खाली विषय को ही भोग कले पशु प्रवृत्ति पशु मैंने कौन जाने तांको भागवत कहले शुणिया ना कौन शुणिबे शरीर निद्राहर भय मैथुन भर रही यही विषय भोग तांकर किसी इंद्रिय देइचंती तांकर भी इंद्रिय अच्छी तांकर गोटे मन अच्छी तांकर भी प्राण अच्छी एसब द्वारा से माने विषय को भोग कर किसी मनीष अच्छे उन्नत चिंता करते कौन आउट अधिक भोग करे परलोक गमन मरीगला कौड़ी जीवी केते अच्छे मरला स्वर्ग जाए चाहते परलोक कौन परलोक सुख यही जगत तो जहाँ किसी राज कले मरला राज करी यही प्रकार परलोक गमन पर केते चिंता करते आउ केते संसारटा बेकार मुक्ति पाइबा दरकार ये संसार खाली कष्ट ज्ञानी मान मुख्य मान मुक्ति किंतु सबुठ श्रेष्ठ लास्ट शेष यहाँ भक्ति लाभ पाए भक्ति प्रयास भक्ति लाभ जो चेष्टा कर चतुर कहगला ना सारा दुनिया चारि प्रकार लोक अच्छे प्राय लोक तो बेश सत्यकड़ा प्राय लोक भोगी जो मैंने खाली भोग करती प्राणी माने किछि अच्छी जो मैंने परलोक गमन करने चेष्टा करती अल्प संख्यक अच्छा जो मुक्ति पाइबा चेष्टा करते सब कम संख्यक अच्छा भक्त जगत में भक्ति प्राप्त पाए भक्ति लाभ पाए जो चेष्टा करछंती सेमाने ही भगवत राज्य प्रवेश करिए भगवान का धाम रे जो ठीक गले दुख नाई अशांति नाई किसी तो ना जोड़े कालर गति ना सब शांति शांति ये जगत रे दुनिया टेंशन उद्वेग किए कौन कहले मनटा खराब हो किए कौन जगतरा एमती तैयारी सेमती किसी नहीं ये सब द्वंद्व धर्म ही ना से वैकुंठ परा कुंठा ना से कुंठा से ना वैकुंठ कहगला से धाम को जीव होला फेरिक आसा दरकार नहीं आनंद आनंद से क्षुधा तृष्टा ना से क्षुधा ना कि तृष्टा ना केमी आ कौन कर खाली भगवान भजन मस्ती आस आम तो विग्रह से स्वरूप देखिए से मन इंद्रिय चिन्मय सब आमर मन इंद्रिय सब भौतिक इंद्रिय एथि विषय तैयारी पंचभूत तैयारी से पंचभूत जगत देखले भल लगुच आम भोग करने इच्छा होची कर्ता हाँ इच्छा होची किंतु आम भीतर स्वरूप अच्छी भगवान का अंश ताकू से तार भी अच्छी तार भी आखि अच्छी पाटी अच्छी तार भी सब अच्छी से स्वरूपर से चिन्मय स्वरूप कहला से चिन्मय स्वरूप लाभ हम केमती ना ये शरीरटा कि भगवान के सेवार विनियोग करा दरकार ये जड़ इंद्रिय गुड़िक ही चिन्मत्व लाभ हम जड़ चक्षुर सामर्थ्य नहीं भगवान को देखापी किंतु यही चक्षुरे विग्रह को देखिए देखी 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 जिते ठाकुर जी श्याम सुंदर को सौंदर्य को आस्वादन कर समर्थ हो जगतर जिते सौंदर्यता फिका पड़ गोटे पटे संसार विषय भोग निवृत्ति हम गोटे पटे परमार्थ प्रति प्रवृत्तिशाली हम यही स्थित इंद्रिय गुड़िक चिन्मत्व लाभ कला अनुभव कर गोटे माने ये अवस्थार ये एथिपाई तो दीक्षा काले शिष्य कर आत्मसमर्पण कहला शरीर को समर्पण इतना ही करा जाए समस्त इंद्रिय को भगवान के सेवार विनियोग करा जाए जड़ इंद्रिय माना ना एक आम शुणुचे एक श्रवण इंद्रिय भी जड़ किंतु यही जड़ इंद्रिय द्वारा ही भगवान कथा शुणिले ही धीरे 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 ये चिन्मत्व लाभ हो फाल विषय कथा ये शुणापी इच्छा होनी कहीं यही कथार जो आनंद मिले ये प्रकार अभ्यास करा करू आरंभ हम जिते चिन्मत्व हो धरतु कौन गोटे साधकर भक्तर इंद्रिय गुड़िक चिन्मय होगला जाना केमती किसी भल लगे आ बाज्य कथा शुणापी इच्छा हेनी प्रजल्प करने बाह्य वस्तु देखापी इच्छा हेनी
धीरे धीरे तार इंद्रिय गुड़िक केवल परमार्थ की साधन करने इच्छा कारण उच्चतर सुख ना ये उच्च हाई टेस्ट जी पाई जाए उच्च सुख ये तुच्छ सुख प्रति कहीं प्रयास करी यही स्थिति आसी भजन रे महात्मा सहित अच्छा निष्किंचन हो भजन कर परम वैष्णव मैंने सब आनंद रोचंती अंतरिक्ष कहते हे जिज्ञासु प्रवर वो प्रश्नोत्तर श्रवणे समर्थ महाराज वाह सर्वभूतर आत्मा आदि पुरुष गुणमयी मायाजात महाभूत समूह द्वारा उच्चवाच प्राणीगणर बद्ध मोक्षर तारतम्यरण कराइया ताहादिक सृष्टि करछन्ति प्राणी मान को क्या बद्ध भूमिका क्या मोक्ष करने भगवान सृष्टि कर पंच महाभूत द्वारा से आदि पुरुष भगवान निजर गुणमयी जात पंच महाभूत गुण त्रिगुण जगत या पंच महाभूत या तार द्वारा मनुष्य प्राणी की तैयारी करागला ये सब भगवान ही कर बद्ध जीवगण जे स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय द्वारा विषय भोग करे वह सेवन्मुख नित्य इंद्रियर व्यवधान युक्त विपर्यस्त स्मृतिर क्रिया मात्र विपर्य स्मृति कहला भयं द्वितीय अभिनिवेश ईसा अपत्य विपर्य स्मृति स्मृति माने स्मरण स्मृति अर्थात स्मरण कार स्मरण श्रीकृष्ण हरिस्मरण जी आमको तैयारी कर ओरिजिनल बापा जाओ कहला आमर मूल पिताजी की सहित आम संबंध नित्य कहला जगत सहित संबंध अनित्य डिस्कनेक्ट हुए किसी वर्ष किसी समय आसे यही समय भर गोटे परिवार मिलला मरिकी पलैवा आउ थे जन्म आउरी परिवार तैयारी हो ये प्रकार बारंबार जन्म जन्मांतर चलती संबंध जगत में किंतु नित्य संबंध ठाकुर जी सहित अच्छे से स्मरण द्वार विपर्य होगला तार तो कृष्ण विस्मृति होगला से माने कौन करती विषय भोग करती स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय द्वारा दीटा स्थूल इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय स्थूल इंद्रिय माने चक्षु कर्ण नासा तोक जीवा सब सूक्ष्म इंद्रिय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भोग कर किंतु जो मैंने मुक्त जीव भगवान भक्त से इंद्रिय गुड़िक सेवन मुख होता है माने कृष्ण सेवार उन्मुख होता है से गोटे भक्तर सेवनमुख इंद्रियर क्रिया किंतु बद्ध जीवर इंद्रिय गुड़िकर क्रिया ठीक विपरीत विपरीतटा भक्त सब कृष्ण को स्मरण करुए एपाई तार इंद्रिय गुड़िक भगवान के सेवार नियोजित होता है से आनंद पाता है किंतु जो मैंने भगवान के शरणागत होना भगवान को भूली जाती से इंद्रिय गुड़ी को विषय को भोग करने विनियोग करते कष्ट पाती बद्ध कहगला दीटा तो जगत दीटा जीव एथे बाह्य योग्यता किसी रखा नहीं किए पाठ पढ़ला कि चाकरी कला कि धन अर्जला किए गोरा है किए कला है किए ब्राह्मण है किए शुद्रा ये सब फालतू विचार रखा जाए तत्व तो कहला गोटे बद्ध गोटे मुक्त मुक्त ताकू कहे जे स्वरूप स्थित अच्छे भगवान को भजन कर बद्ध ताकू कहला जे निज इंद्रिय को निज सुख पर विनियोग कर दीटार सारा जगत दिवा करागला ये दीटा समस्ते भगवान का समान ना जो मैंने विषय को भोग कर संसार बारंबार घंटी होती बारंबार जगत को आसवे निजर कर्म अनुसार के उच्च हे के नीच हे के बड़ हे के छोट हे के मूर्ख हे के ज्ञानी हे कि विपर शूद्र कीट क्षुद्र राजा प्रजा इस प्रकार तो रोटेशन चलती बद्ध जीव मानक कि चक्र जन्म मृत्यु चक्र घूर्ण्यमान अवस्था जब कौन सद्गुरु आश्रित जो मैंने सत्संग द्वारा अपराध मुक्त ये सब आस्वादन करती भजन करती से विवेक उद्रेक से इंद्रिय से बुझीपारे निजर गतिटा कौन तापर से सतर्क होती भजन करती जो मैंने भजन रुहति से धीरे धीरे अनुभव करें ये तत्व को
संसार विचार अच्छी आज्ञा कहतु ये विचार जिते बड़ ज्ञानी हो जिते ये विचार ना असंभव। संसार लोक तांकर निज निजर योग्यता पुरुषार्थ अनुसार स्थिति अच्छा किंतु ये जो ये गोटे जो दीप जो आत्मसमीक्षार कथा कहते के जनकर अच्छे प्रकार इंद्रिय समस्त अच्छी किंतु केते जनकर इंद्रिय सेवोन्मुख होता है भगवान प्रति आउ जन इंद्रिय विषयोन्मुखी होता है। जो मानकर सूक्ष्म स्थूल इंद्रिय विषयोन्मुखी से माने बद्ध जीव कहगला कि जो मानकर इंद्रिय गुड़िक भगवतोन्मुखी से भक्त कहला से ही भगवत राज्य प्रवेश करी जन्म जन्मांतर जो जगत को आह्वान थिला कष्ट पाते सब नष्ट हो कहीं भगवान का सेवा ना भगवत सेवा साधारण कथा ना कहे अशेष संक्लेश समंग विधते गुणानुवाद हरे मुरारे किंग तप पाद कण कहला अशेष संक्लेश समंग विधते हरे गुणानुवाद हरे मोर हरिंकर गुणानुवाद माने भगवान कथार महिमा प्रकार ताकू श्रवण कला अशेष संक्लेश विभिन्न प्रकार कष्ट दूर हो जिते कष्ट अच्छी से ताप दूर खाली कथा शुणिले जार कथा शुणिले से ताप दूर होची भगवान चरणारविंद पराग रेणु को जी आत्मसात करुच्ची माने भगवान के सेवार जो नियुक्त अच्छी तार गति कौन हो पदार बिंद परागर तीरात्म लब्ध कहगला जो मैंने भगवान के सेवार अच्छा जो भगवान कथा श्रवण रे जीवर समस्त दुख दूर हो से ठाकुर जी सेवार जो नियुक्त चरणारविंद परागरण को जो आस्वादन कर सेवोन्मुख हो सेवारत अच्छा गति कौन हो केते सुंदर ये भक्ति मार्ग जो भगवान को सेवा जो मैंने कर जो मान इंद्रिय गुड़िक बहुत सेवार नियुक्त से महात्मा कहगला से भक्त इतने प्रथम विषय होचंदी कौन कृष्ण प्रथम विषय है कृष्ण कृष्ण ठार जन विस्मृति हो द्वितीय वस्तु संबंध रखुच्च से विपर्य स्मृति होगला स्मृति स्मरण शक्ति विपर्य होगला कहीं भगवान हूँ प्रथम आदि पुरुष से स्मरण जो कर ठीक मेमोरी पावर ठीक अच्छी सब ठीक अच्छी कि जो मैंने कृष्ण को भूली कृष्ण को अतिरिक्त जगत रे जिते सब वस्तु पात्र सब द्वितीय वस्तु कहगला जिते कृष्ण को छड़ा बाकी जगत रे जहाँ सहित संबंध रखे से द्वितीय वस्तु ये द्वितीय वस्तु तो जी संबंध रखुची सी कौन हम भयं द्वितीय अभिनिवेश तार भय आसो कहीं तार स्मृति विपर्य होगला कि जो मान कृष्ण स्मृति होची भय ना निर्भीक था भगवत चिंतन जो था भगवान के स्मरण था भय कर किसी ना कौन भय तो लाभ केती भी विचार ना निंदा प्रशंसार किसी जायस नहीं लाभ केतरे किसी जायस नहीं कार संबंधी का सहित से अद्भुत विचित्र स्थिति से महात्मा यह विक्षेपात्मिका और आवरणिक वृत्तिद होते नश्वर जगत रे जात ये जो विपर्य स्मृति कहगला जो माने श्रीकृष्ण को भूली जाइछंती से मानकर सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय सब विषय को भोग करिवार ही नियुक्त थाए विषय भोग ही करे सी जो मानकर सूक्ष्म स्थूल इंद्रिय विषय भोग करे से सेवोन्मुख इंद्रिय मान भाग भक्त मानकर जो इंद्रिय गुड़िक सेवोन्मुख होता है तार विपरीत क्रिया यहाँ ये कृष्ण विस्मृति फल कृष्ण विस्मृति कहीं कहला तार कथा कहते मायार दुईटा वृत्ति गोटे विक्षेपात्मिका गोटे आवरणात्मिका वृत्ति गोटे विक्षेप गोटे आवरणात्मिक जो आवृत कर दे आ चित्त को विक्षेप कर दे पुश करे से
ये मायार प्रभाव एटा आज्ञा एथिपाई जड़े स्वत भगवान को भजन करें से गोटे आटाचमेंट दरकार गोटे चार्जर दरकार वैष्णव साधु संत महापुरुष भक्त भागवत ये सब आवश्यक दरकार ना हेनी भगवान को भजन लगे असंभव कहीं माया जो आवृत तो माया तो कौन आवरणात्मक शक्ति माया आमर स्वरूप को आवरण आम जो भगवान अंश आम जो आत्मा आम जो नश्वर शाश्वत सनातन अक्षय अभय अजय अग्नि पोड़ानी जल रे बुड़ानी पवन रे उड़ानी यही तत्व आत्मार वर्णना कर गीत से अनुभव होनी आमर कहीं आत्माटा को प्राणटा को इस शरीर आवृत कर रखी आमर ज्ञान खाली शरीर ज्ञान खाली आम शरीर ज्ञान केस जब गोटे धड़ा होगा मुंड खराब हो बुढ़ा हो भाव दर्पण खाली देखु तो कुआड़े गला खोजुत से यही ज्ञान अच्छे आम कौन आत्मा को बुझे आज्ञा सत कथा ये तत्व आमर जाए खाली शरीर ज्ञान प्रबल रही आम समस्त विषय तत्व यहाँ समस्त देहात्म बुद्धि यहाँ मायार गोटे आवरणात्मिका शक्ति प्रभाव ये माया हमको आवृत कर दी एक आवृत करला द्वितीय विक्षेप कला चित्त विक्षिप्त होगा भगवान पाखर विच्युत होगा गोटे तो ढांकीदेला निज तत्वटा को घोड़ेदेला आम जे किए तापर अन्य शिक्षा देला आमको ये तो महाराज मैंने कहते ना पूज्यपा विष्णुराज कहते मेढ़ा दल भर पशि जाइए सिंहटा सिंह छुआटा मेढ़ा पल भर पशि जाइए ओरिजिनल सिंह आसीगला इंडिया देखला अरे भाई आम जाति भाईटा कौन अच्छे जाति भाईटा कौन मेढ़ा दल भर खाली नांगुड़ जाकि कुँ कुँ कर चलती से ललकार कला सी पूरा सिंह तो गर्जन कला सिंह तो गर्जन कला ना मेढ़ा पल भितर जो सिंह छड़ा निजक मेढ़ा बोली भाई चलूला तार रोम रोम टाँकुरी उठला क्या तार आसीगला चार्ज होगा सी तार प्रकृत सिंह तो प्रकाशित होगा सी भी सब मेढ़ा सब दौड़ी मलमूत्र त्याग कर पड़े कि ओरिजिनल सिंहटा ये जीव कुआड़े ये पूरा नांगुड़ टेक छिड़ाला ये जो माया जो आवृत कर रखी आमको आम जो भगवान का संतान अमृतर संतान बीर्जवती संतान यहाँ आम भूली जाए आम भर दुर्बलता रही विभिन्न प्रकार भाव रही विकार विकृस्त होजे ये परम वैष्णव महाभागवत मान आसिक बीर्जवती कथा कहते भगवान कथा कहते भगवत बीर्जवती कथा आमको शुणाती आत्मसमीक्षार कथा कहती मोह मुद्गर कथा कहती से कथा को जो मनन करते अनुशीलन करते श्रवण करते से भितर थी सिंहत्व प्रकाशित होती तो आम सब घर द्वार छाड़ीचे भगवान भजन करचे जो मैंने कारण यहाँ सारा संसार समस्ते भगवान अंश समस्ते सिंहर छुआ कि संसार गोटे मेष दल भर प्रवेश ये जी प्रकृति सिंह छुआ होती से बाहर पड़े फुटी बाहर पड़े महाराज पाख प्रथम यहाँ भाया कहना प्रथम कौ द्वारा गोटे गोटे उदाहरण काट सत कथा यहाँ माया आवृत कर रखी आवरण आम निजक बुझी पाने ये आ गए विक्षेप चित्त को विक्षेप कर दी पूरा विक्षिप्त चित्त ये जो आम चित्त विस्मृति है कृष्ण को भूली जाए कृष्ण को विस्मृति जगत भी से तैयारी जगत किए भी कहना आमर आत्मीय स्वजन आमर जिते सब रही किए भी शिक्षा देना कृष्ण गोटे भजन करके स्मरण करे तार मंगल हो किए कह जो मैंने संस्कार परिवार से कहते अन्य मैंने कहबे दोष क्या देख लाभ नहीं आमर निजर ही दोष आम जमी कर्म करचे गोटे परिवार जन्म होचे ए बापार दोष ना कि मार दोष ना कि स्वजन कार दोष ना आमर पूर्व जन्म कर्म अनुसार आमको से गोटे परिवार परिवेश मिली आमको गोटे गोटे भक्त घर छोटिया छुआ जाओ जन्म होती भक्तर घरे से छोट समय किसी खाइलानी से छोट समय से किसी खाइलानी पियाज रसुण जानलानी आमिष जानलानी सब हरे कृष्ण कहला राधा राधे कहला वैष्णव मंदिर को आसला केते संस्कार आमर से संस्कार था ये बुझा संस्कार केमती जड़े गोटे भक्त परिवार जन्म हेल्ले बुझा सी सेमती लेखिकी आनी तार पूर्व किसी भजन अच्छी पेंडिंग अच्छी से छोट समय तो से स्वीकृति मिलला संस्कार तक तैयारी करेला
ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ କା ନିଜର ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ। ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ଉପମାନ, ଆମେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଦୋଷର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ନିଜ ଭଜନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ମାନେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କରିବେ? କେବେ କରିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ, ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ସଂସାର ଏ ଯେଉଁ ଜଳାନକ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଯିବେ? ବରଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିବେ ନା ସେମାନେ। ବରଂ ହୂତ ବହା ଜଳା ପିଞ୍ଜରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତି ନ ଚିନ୍ତା ସୌରୀ ବିମୁଖ, କହିଲେ ନା ଜନସଂଘର୍ଷ ସମ୍ଭବ ନ ଚିନ୍ତା ସୌରୀ ବିମୁଖ। ଗୋସାଇଁପାଦ କହିଛନ୍ତି ବରଂ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବା ବରଂ ଭଲ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଦେବ, କହୁଛନ୍ତି ପିଞ୍ଜରାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଗ୍ନିରେ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାଟା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତାଠୁ ମାରାତ୍ମକ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଚିନ୍ତା କର କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ, କହିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବିଷୟ, ସେଇ ବିଷୟୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟକ। ବରଂ ପିଞ୍ଜରାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିକି ମଲା ଆହୁରି ବରଂ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଅପରାଧ କିଛି କଲାନି, ବାସ୍ ମରିଗଲା, ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଭଜନ ତ କରିବେନି ସେମାନେ, ବରଂ କରିବା ଲୋକ କରେଇଦେବେନି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ କଥା ଅଛି, ଦୁନିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ସବୁ। ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଚଢ଼ିଯିବ, ଯିଏ କରୁଥିବ ଭଜନ ତାର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନ ଚିନ୍ତା ସୌରୀ ବିମୁଖ କଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଉପାଦେୟ। ଜଗତ ମିଥ୍ୟାତ୍ମବାଦ, ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମୈକବାଦ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ବିମୋହନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବା ଦୁଇଟା ବାଦ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ଯେଉଁ ବିମୋହନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋହିତ କରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଗତ ମିଥ୍ୟାତ୍ମବାଦ। କିଛି ଅଛି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈକବାଦ, ଜୀବକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିବେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନେ। ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସଂସାର ମିଥ୍ୟା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେତେ ସବୁ ବାଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏସବୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ। ଶଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶଙ୍କର କୁହାଗଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ଅବତାର ସିଏ, ତଥାପି ଗୋଟେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବିଶେଷବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଯେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ଠାକୁରଜୀ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କୁହାଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଶବ୍ଦରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମର ଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ବାବା, ଏଠି ଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଚଳେ। ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବା ବୁଲିଥିଲେ, କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଏ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଧୁରୀ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଭଲେ ସେ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ, ବୟସରେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବଡ଼ ବିରଳ। ଗୁରୁ ମହାତ୍ମା ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକି ଆସିଲା ପରେ ମାୟାପୁରରୁ ଗୁରୁମା ପୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଠାଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଏ ନୀଳମଣିକି ନବ ଶିକ୍ଷ, ଏ ସବୁ
ଏ ମାୟାପୁର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖେଇବ ଭଲରେ, ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଶିଖ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ବି ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବ। ଆଉ ଲୋକ ଯାଇ ମୋତେ ସେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଉଥିବାର ଏ ଲୋକ ଯାଇ ବି କହିଲେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଢ଼ାର ନାତି କି ତମେ ନା ପୁଅ? ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ବୋଲି କହ। ପୁଅ ଆଗା ହଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ମୁହଁଟା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଦ ବି ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଏତେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ସେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ନାରୀ ମାୟା ଏସବୁ କରି ଦେବରେ ବାୟା। ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ନାରୀ ମାୟା, ଏ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କର ମାୟା ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି କେବେ ଯିବନି। କେତେବେଳେ କହିଲେ? ଥରେ ବସ୍ରେ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋତେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା। ସିଟ୍ ମିଳିଲେ ଠେଲା ପେଲା ଆସିଲେ ସବୁ, କିଏ କଲେଜ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ, କିଏ ସବୁ ମାତେ। ମୋତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆଉ ଯିବିନି ବୋଲି କହିଲି। କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି? ମୁଁ ନା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। କ'ଣ କାହିଁ ଯିବନି କହୁନ? ସେ ଜି ଧରିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଝିଅ ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି ମାତା ଯାଉଛନ୍ତି ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ନାରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ଏଇଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ସାଧକ। ବାସ୍ତବରେ ଭଜନ କଲେ ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା। ହଁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ମନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର ସହିତ ସମ୍ମାନ କରି, ହୃଦୟ ସହିତ କୌଣସି ବିକୃତ ଚିନ୍ତନ ନ ରଖିକରି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ବଡ଼ ଭଲ, ନହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯିଏ ଯେ ଜନ ଗୌର ଭଜ ସେ ତ ଆମର ପ୍ରାଣ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଭଜନ କଲା ସେ ଆମର ପ୍ରାଣ। ଭଜନ ଯିଏ କରୁନି ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି? କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ଖାଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉନି? ତେଣୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇছে, ଭଲ ବାପା ହେଉ କି ମା' ହେଉ କି, ମାନେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଏଗୁଡ଼ି। ମା' ହାତରୁ କ'ଣ କହିବା, ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ ଖାଇପାରିବାନି। ମାନେ କେତେ ନୀତି ନିୟମ କରାହେଇଛି ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମମତା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକର ଆମେ ଏ ଗୁରୁବର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପଥଟାକୁ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନଥିବେ। ଥରେ ଆମର କେଉଁ ମହାରାଜ ଯେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ତୀର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, କେଶବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ହଁ କେଶବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଜେଲରେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଏମିତି ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ କାରାଗାର ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠିଆ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ନେଇନଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିସିଏସନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକଲେ ରୋଷେଇ କର। ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ସେବକ ଆଣିକି ଦେଉଥିବାର ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିବାର ଜେଲରେ। ମାର୍ଗ ମାନେ କେମିତି ନିୟମ ଦେଖ। ଗୁରୁବର୍ଗ ବିଚାର ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜୋର ଛୋଡ଼ି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗତି ଅଛି? ଲାଭ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ କିଛି ରସ ପାଇବନି ସାର୍। ନିଷ୍ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରେମଟା ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ନିଷ୍ଠା ହେଲେ ପ୍ରେମଟା ଉଦ୍ରେକ, ନହେଲେ ରସ ମିଳିବନି ସେ। ନିତ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପୋଷଣ ମାଇକ ନଶ୍ୱର ଜଗତର ନ୍ୟାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ପୋଷଣ ମାଇକ ନଶ୍ୱର ଜଗତର ନ୍ୟାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ସବୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଆର ଅବରୋଧ ଅଛି, ବାଧା ଅଛି, ମାନେ ହ୍ରାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ସେ ତ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା, ତା ଶବ୍ଦଟା ନିତ୍ୟ ଲାଗିଲା, ବନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଠି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉନି। ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି କୁହାଗଲା, ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲେ କିଛି ଦିନ ଭଜନ କରି ଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି,
हेले मत परवर्ती जन्म से भजन ही आरंभ हो, भजन भी आरंभ हो तांकर हरिभजन गोटे गोटे मुहूर्त बुझे कहुई पूरा अवश्य विवस्थावस्था जदि किए भगवान का नाम को उच्चारण कर तार सद्य फल प्राप्ति हो जाए, सब भय दूर हो जाए, तक सद्य मोचन हो जाए। आ जो मैंने श्रद्धार सहित किसी सेवा टे करते भगवान को भजन करते फूल टे देते कीर्तन करते सत्संग करते तांकर कहीं मंगल हेनी। आज जो मैंने भगवान को लीला पोषण जो कर जगतर सब बाधा प्राप्त नहीं तांकर लीला रे नित्य लीला से लीला आनंद को आगला कि वास्तव को आगला। जगतर जेते सब ये सब सामयिक सुख दिए तात्कालिक किंतु सर्वकालिक नुहे, आर क्षय अच्छी क्या जगतर मरणशील जगत ये जगतर प्रत्येकटा क्रिया हूँ क्षयिष्टि को आगला। ये सब क्षय बाधा प्राप्त अच्छी क्षय हम नष्ट हम ये कौन सी टेम्पररी वस्तु ना व्यवस्था ना प्राय जगत हूँ परमानेंट किसी ना सब टेम्पररी ये केवल भगवत राज्य सब व्यवस्था परमानेंट अच्छी। तेणु जगत जी जहाँ भी करो ये पड़ी रहे छाड़ी जीव सब से नष्ट हो कालर गति अनुसार भूताभूत देखुन केते डायनेस्टी केते सभ्यता आसला सभ्यता गोटे सभ्यता नष्ट हो गोटे सभ्यता परिवर्तन हो जुग अनुसार किए मन रखुची किए मन रखु आज इतिहास कारण कला बिलियन हो सब केवल मन रखुच्च से माने महात्मा माने जो माने भगवान को भजन कर को ध्रुवजी महाराज प्रहलाद महाराज को सत्य जुग भजन करते कथा में कीर्तन कर क्या भगवान नित्य तांकरी भक्त नित्य तांकर धाम नित्य तांकर लीला नित्य त्रिसत्यम कहगला ये सत्य तांकर मथुरा वृंदावन द्वारका सब नित्य भक्त लीला भगवान निजे नित्य इतने से जो लीला पोषण करती ना ये माइक नश्वर जगत सब बाधा प्राप्त नहीं से सब से लीला भीतर जगत प्रत्येकटा क्रिया बाधा प्राप्त ये बाधा अच्छी कि भजन रे से सब नहीं छोटिया श्लोक केते कथा कहते अवश्य भगवान कर जोग माया से माया जोग माया से आनंद अच्छी ये महामाया जोग मायार छाया ये महामाया जिते ठाकुर जी आदेश कले ब्रह्मा को जो कहले जोगमाया तांकर छाया को धरिक आसते महामाया को धरिक आसते भौणी रूप में सप्तमकर आसिले ना सी कंस नहीं आसला ना कौन ठाकुर जो प्रकट हेले इे असुर जाक शोई पड़े एपटे वृंदावन नंद जशोदा आदि सब शयन कले वर्णना कर माने महामाया भी किसी कार्य कले जोगमाया भी किसी कार्य कले उभय माने आम मान स्थिति देख भगवान जोगमाया भितर अच्छा सी भी प्रकाश हुए आम मान को महामाया आवृत कर माया आमको आमर शरीर चित्त उपर गोटे माया आवृत कर पर्दा को काटा पड़ो से पर्दा भर प्रवेश करा पड़ो तापर जड़े भगवान को देखिपर ठाकुर जी जोगमाया भितर आवृत हो प्रकाशित हमें आम बद्ध जीव मैंने एमान को मायार आवरणात्मक शक्ति आवृत्ति कर रखी प्रथम यही माया को काटिया दरकार केमती काटियो भगवान को शरणागत सद्गुरु वैष्णव को कृपा जदि हम ताले धीरे धीरे से जोग माया पर भगवान जो कृपा करेंगे ताले से निजे प्रकाशित है भगवान को देखिए देखिपारानी से जब इच्छा करे देखापी जशोदा माता बांधी चेष्टा करते से धरा दे नथिले तांकर साधन देखिले शरणागत भाव तापर ठाकुर जी जिद धरले से तो बड़ जिद कर केमती साधन देखिए प्रयास देखी ठाकुर जी कृपा शक्ति जागृत होगा प्रथम ठाकुर जी इच्छा करते मुझे धरा देवीनि ये यशोदा माँ जिते चेष्टा कले से बांधी हेले कि यशोदा माँ को परिश्रम देखी दृष्टा परिश्रम दृष्टा जो कहला सो कृपया सो आशीष बंधने परिश्रम देखी निजे इच्छा हेले बांधापी
अर्थ भगवान जो संकल्प से तो इच्छा करते मु धरा देवीनि मुझे माँ जब बांधे मुझे खेली केमती सब जिते सब लीला सब बंद हो जब से इच्छा कले से संकल्प सत्य संकल्प शक्ति गोटे अच्छी ठाकुर जी सी कह सी जिद धरले किए बांधि पार मो प्रभु को भगवान जहाँ इच्छा करे से अनुसार शक्ति शक्ति क्रिय माने जसोदा बांधि पारे ठाकुर जी टे मनटा कोहल होगा ना नहीं माँ को कष्ट देवाटा ठीक नहीं से कृपा शक्ति उद्रेक होगा कृपा शक्ति उद्रेक होगा से धीरे धीरे सत्य संकल्प शक्ति सी कौन प्लट चेंज कले सब जगह माँ पाथर गंठी पकड़ कह अर्थ भगवान कृपामय सत कथा किंतु भगवान करुणा शक्ति को जागृत करा दरकार केमती हम आमर साधन द्वारा आमर निष्ठा द्वारा आमर भजन द्वारा आम जमी भजन कर अनुराग सहित श्रद्धार सहित आर्टिफिशियल कल हेनी कृत्रिमता कल हेनी सी तो बड़ खेलवाड़ भाई सी पाखे अन्य मान अन्य देवता को ठगी दी पारे आम कि ठगेड़ा बड़ कष्ट जो मैंने निष्कपट भाव में प्रसन्नता सेवनमुख हो भजन कर जो मैंने भगवान को करुणा शक्ति जागृत होते कृपा एम तो कृपा कर मनीष जन्म देवाटा बड़ कृपा सद्गुरु आश्रितटा आउट स्पेशल कृपा तापर सत्संग मिलूँ भागवत श्रवण कर विग्रह ये तो बहुत बड़ कृपा एत कृपार रेंज भीतर रही आहरी आम अनुभव करें तेणु तांकर भीतर थी कृपा शक्ति आउर जागृत करा दरकार केमती भजन करिया साधन करिया दरकार जिते हरिनाम करिया जिते सत्संग करिया जिते निष्कपट हवा अपराध मुक्त हवा अभिमान रखानी विषय दूरे रहा धीरे 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 ठाकुर जी तांकर स्वरूपटा अनुभव कर माधुर्य को आस्वादन कर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद Krishna Krishna